अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, ताकतवरों के छक्के छूट गए हैं, इसलिए आज दुबई के अंदर कुछ हंगामी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। क्या खिचड़ी पकड़ी है? इसहाक डार का नाम चला और उस नाम चलने के तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जियो टीवी ने उसको खबर चला दी और उसमें यह भी कह दिया कि इस इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीद और तायद हासिल है इस वक्त इसहाक डार को। लेकिन उसके चंद घंटे के अंदर अंदर पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया। ये कहानी क्या है? क्या खिचड़ी पकड़ी है? मज़ीद कुछ खबरें इस हवाले से मैच्योर हुई हैं। जो दुबई के अंदर बैठक हो रही है उसके अंदर क्या होने वाला है? क्या कुछ हो सकता था जो नहीं हो पाया, और इस वक्त तक जो मामलात हैं वो अगेन एक दफ़ा फिर कंट्रोल से बाहर हैं। ये पूरी तफसील है। पहले बात करते हैं कि इसहाक डार के ऊपर अगेन जो नई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो आपने ये देखा कि जो लड़ाई थी, लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता अब खुलकर सामने आ रही है। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये नाम तजवीज़ किया इसहाक डार का कि इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म होंगे, तो उसके बाद हवाइयाँ उड़ गई पीपल्स पार्टी की कि ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि नून लीग कोई फिक्स मैच करने की कोशिश कर रही है। जब मामला ज़्यादा खुला तो पता चला कि सिर्फ यही नहीं कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर भी तोसी की जा रही है। और इस दर्जा तोसी की जा रही है कि वो शख्स अपने जितने भी माली मामलात होंगे उनके ऊपर उसको पूरा पूरा इख्तियार मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश है, हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कोई ऐसा न्यूट्रल शख्स होगा जिसका मौजूदा सेटअप के अंदर मौजूद सियासी जमातों से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं होगा। तो अच्छा, ये जब बात हुई तो इसके ऊपर जो गेम समझ आई वो ये थी कि जो खबर जियो ने चलाई थी वो एक नॉन स्टार्टर था। जियो ने ये खबर इसहाक डार साहब की या शरीफ ख़ानदान की मर्ज़ी से चलाई या इवन नून लीग की मर्ज़ी से चलाई। आपको पता है जियो ख़ानदान तो उनके बड़ा करीब है, शरीफ ख़ानदान की जियो फैमिली बड़ी करीब है। उन्होंने ये खबर चलाई, लेकिन वो खबर जो है वो ठुस हो गई। ठुस इसलिए हुई नाजरीन कि पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि हमारी तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, हमारी तो कोई तायद नहीं है, ये जो मर्ज़ी है कर लें, लेकिन इसहाक डार नहीं बन सकता। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को एक गेम समझ आई। वो गेम क्या थी? गेम अब सबको समझ आ रही है। वो गेम ये थी कि इसहाक डार को वज़ीर आज़म बना लिया जाए और उसके साथ कुछ इख्तियारात भी दे दिए जाएं, ताकि अगर कल को खुदा न खास्ता इमरान खान कंट्रोल नहीं होता, खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो काबू के अंदर नहीं आते, तो फिर बहुत आसान हो इमरान खान को कंट्रोल करना, बहुत आसान हो इलेक्शन को डिले करना। और इसलिए इस ज़मन में ये बहुत ज़रूरी है कि मामलात को अपने हाथ में लेने के लिए कि जो निगरान वज़ीर आज़म हो वो अपनी मर्ज़ी का होना चाहिए। और किसी स्टेज के ऊपर भी कल अगर नून लीग ये देखती है कि इस वक्त अभी हालात अच्छे नहीं है तो वो उस निगरान सेटअप को लंबा कर सके। अच्छा, ये एक थॉट पाई जाती थी। जब ये थॉट, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले, आपको पता है बहन तो बड़े वो घाक हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। और उन्होंने जब ये देखा कि ये जो गेम है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, तो आसिफ जरदारी जो है वो भागे भागे वो भी दुबई जाकर पहुँचे। उधर से नवाज शरीफ जो है वो दुबई आए कि भाई ये क्या गेम कर रहे हैं आप। तो इस वक्त जो असल मसला है बताया जा रहा है, वो असल मसला जो है वो एतमाद का मसला है। एतमाद का ये मसला है कि जो नून लीग है वो ये समझती है कि आसिफ जरदारी को अगर थोड़ा सा भी फ्री हैंड दिया तो वो हमारे साथ हाथ कर लेगा, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हमारे साथ शरीफ ख़ानदान हाथ कर रहा है। और इस एफर्ट से बहुत बड़ा धचका लगा जो एतमाद था उन दोनों सियासी जमातों का आपस के दरमियान। यानी कि इसहाक डार को अगर आपने उसको नॉमिनेट कर लिया और उसका आपने हमसे पूछा भी नहीं है तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए उनको वो जो है वो बहुत इस चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत गुस्सा आया। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें सामने आई हैं। सॉरी, ये कुछ इसका इशू बन रहा है। नाज़रीन, जो और चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं, अब जो एक दावा हुआ है, दावा किया हमारे जो एक सीनियर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं बड़े, डॉक्टर मालिक साहब, उन्होंने ये तज्जिया किया, मोहम्मद मालिक ने, सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अगर मुल्क के अंदर कोई 30 से 35% भी अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और जमहूरियत जो है वो कंट्रोल जमहूरियत नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है ये बुनियादी तौर पे ये ख़बर है और ये इस वक्त मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये चीज़ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान वापस आएगा। इमरान खान किसी न किसी सूरत में ज़रूर वापस आएगा। इमरान खान की वापसी से क्या मुराद है? इमरान खान की वापसी से ये मुराद है कि तहरीक इंसाफ वापस आएगी। तहरीक इंसाफ अपना एक मेजर डिसाइसिव रोल होगा तहरीक इंसाफ का अगले इलेक्शंस के अंदर, अगली जो सेटअप बनेगा उसके अंदर जो मर्जी हो जाए,
کم وقت میں جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 30 سے 35% بھی اگر الیکشن جو ہے وہ فیئر ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف. اور اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں ناظرین, یہ آپ دیکھیں, یہ بات کر رہے ہیں کون جی, جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں. سہیل وڑائچ کیا کہتے ہیں کہ ووٹر کی امید ختم کی جائے گی کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آ سکتی. جب امید ختم ہو جائے تو ووٹر کی الیکشن میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی کو دبانا ہے تو ووٹر کی امید ختم کرنا ہوگی. یہ کونسلنگ کر رہے ہیں, یہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں اپنے آقاؤں کو کہ اگر آپ نے اقتدار کے اندر آنا ہے, اگر آپ نے تحریک انصاف کو آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کی امید کو آپ نے ختم کرنا ہے کہ تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے قابل نہیں ہے. اور اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز تو چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان کے نام کے اوپر کاٹا ہے, عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور عمران خان کسی صورت بھی وزیر اعظم نہیں بنے گا. یہ اس وقت یہ چیزیں, یہ خبریں تو گردش کر رہی ہیں. لیکن ایک اور جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے, وہ اپسیٹ یہ ہوا ہے کہ ان تمام لوگوں کو بلا کر یا بٹھا کر کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات کنوے کر دی گئی ہے کہ اگر الیکشن ہے تو الیکشن فیئر ہوں گے, ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس کا انتظار کریں. اچھا, یہ بھی ایک نئی تھیوری ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے وہ فیئر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن اگر فیئر نہ ہوئے تو اس الیکشن کو کوئی مانے گا نہیں, تو اس ایکسرسائز کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو لہٰذا بہتر ہے کہ الیکشن نہ ہوں. اب یہ تھاٹ پائی جاتی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے الیکشن ماننے تو الیکشن فیئر ہوں گے. کیا پتہ پھر کل آپ اس کو افورڈ نہ کر سکیں, اس کو آپ مان نہ سکیں, ان کے نتائج کو آپ تسلیم نہ کریں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود یہ پٹاس ڈالیں گے, پھر جو دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ پٹاس ڈالیں گی کہ بھائی الیکشن صحیح نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے پھر ایک دوبارہ سے الیکشن کروا لیے جائیں. جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ان کا بھی نتیجہ یہی نکلے گا, ان کے ریزلٹس بھی یہی آئیں گے, تو کیا پھر ایک تیسری دفعہ الیکشن ہوں گے. تو لہٰذا بہتر ہے, اگر کچھ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کرنا ہے, گیم سے آؤٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ابھی جو ہے وہ ہوم ورک مکمل نہیں ہے. اس کے لیے ابھی تک جتنے بھی جال بنے تھے, اس کے لیے ابھی تک جتنی بھی ایفرٹ کی گئی تھی وہ ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہوئی. اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان جو ہے وہ اس کھیل سے آؤٹ کر دیا جائیں. اور یہ ہارون رشید صاحب کا جو تجزیہ مجھے بڑا پسند آیا, انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی ہی بنیادی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ الیکشن جیتنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اگر گدوں کو جو ہے وہ آپ نے آگے کرنا ہے, گدوں سے آپ نے اگر ریس جتوانی ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں گدے ریس جیت سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو گھوڑے وہ اس ریس سے آؤٹ ہو جائیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی صورت بھی اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ کہ ایک دفعہ پھر دبئی کے اندر جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو یہ عدم اعتماد کی فضا ہے یہ کم ہو جائے, لیکن اس کے امکانات اس وقت جو ہے وہ بہت کم ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.